Goeienaand graad 11. Vanaand kyk ons nou verder na die hoeke tussen twee lyne. How can you calculate the angle between two lines by using inclination angles? Kom ons gaan kyk gou na hierdie skets en wat baie belangrik is, ek trek my horisontaal in presies daar waar die twee lyne mekaar kruis. That's very important. Draw the horizontal in where the two lines crosses each other. Okay. So if I now want to determine the value of alpha, then I can simply take the inclination of this line and subtract the inclination of that line. Met ander woorde, alpha is theta 2 minus theta 1. Kan almal dit mooi insien. So, if I can get the inclination of that line and that line, I can subtract the one from the other, and that will give me the angle between the lines. As ek die inklinasie van albei die lyne uitwerk, kan ek die een van die ander een aftrek om die hoeke tussen die lyne te bepaal. Kom ons gaan kyk na 'n voorbeeld. Determine the size of alpha in this case. Ek het twee lyne, ek het hulle name, daar is hulle twee name, en ek wil die grootte van alpha bepaal. So what's very important now is to draw in the horizontal. Trek vir jouself daar as in. So nou weet ek, dat as ek hierdie lyn se inklinasiehoek uitwerk, ons noem hom theta 1, en ek werk hierdie lyn se inklinasie uit, name it theta number 2. And then I can subtract theta 1 from theta 2 en dit gaan vir my alpha gee. So kom ons gaan kyk na theta 1. Dis hierdie lyn se inklinasie. Die gradiënt van hierdie lyn is 1. So the tangent of theta 1 is theta 1 is going to be equal to 1. So as ek nou second function van tangent uitwerk, dan kry ek theta 1 wat dan gelyk is hoek theta 1 wat dan gelyk gaan wees aan 45 degrees. So now I can determine theta 2. So the tangent of theta angle 2 equals minus 2. So if I get second function of minus 2, it equals 116,57 degrees. En al wat ek moet doen om nou vir alpha te kry is, ek trek die 45 grade van die 116,57 grade af, so alpha is dan gelyk aan 71,57 grade groot. Very easy. Let's look at this example. The same thing. Quickly draw in an horizontal. Daar's my horisontaal. Ek wil vir alpha kry. Horizontal, I want to determine alpha. En kyk mooi, alpha is die afstand daar. Sien jy? Goed. Nou moet ek versigtig wees. Om alpha te kry, kom ons gaan kyk na ons inklinasiehoeke. Inclination angle, theta 1. Daar is ons hy. Theta 1. En dan kort ek nog daai stukkie. So nou kan ek die inklinasie kry, daai inklinasiehoek, theta 2. Daai inklinasiehoek, just be careful, remember, is now not the one that I must use, but I must use this angle. So be careful now. Inclination of theta 1,
the inclination angle theta 1 is going to give me this piece of alpha. Then I need that piece of alpha, kort daai stukkie van alpha. En hierdie hoekie is regoorstaande aan daai hoekie. Is regoorstaande aan daai hoekie wat ek soek. So I'm going to take this inclination angle, deduct it from 180 and add it to theta 1. Kan julle dit almal insien? So kom ons gaan bepaal dan nou eerstens die gradiënt van CD. Gradiënt van CD equals, okay, let's start there. A minus A, so dis 2 minus 2, so dit gee vir my 2 plus 2, and the x values is going to be 2 minus 3. 2 minus 3. So die gradiënt van CD is gelyk aan minus 4. So if you calculate, then theta 1 is going to be the tangent of theta 1 equals minus 4. Tangent of theta 1 equals minus 4, and that's going to be 104,04 degrees. As jy vir theta 1 gaan uitwerk, jy kan duidelik sien dit is 'n stomphoek, so hy is 104,04 grade. Kom ons gaan werk nou die inklinasie uit van AB. So AB, kom ons bepaal sy gradiënt van AB minus 1. Kyk daai koördinaat, ek het hom 'n bietjie lelik ingeteken daar. Is 1, 1. Ja, goed. Van minus 1 is dit minus 2 op 5 minus 1 is 4. So dis minus 1/2. So if you work out the inclination, tangent of theta equals minus 1/2 tangent of theta 2. Theta 2 equals minus 1/2. As jy hom gaan uitwerk, dan kry jy 153,43 grade. So theta 2 is 153,43 grade. I'm actually not looking for this theta 2 angle, but I'm looking for this supplementary angle that it makes with the horizontal. So ek gaan hom nou aftrek van 180 grade af, en as ek hom aftrek van 180 grade, dan kry ek 49,39 grade. So that's the size of that little piece of angle. So to get alpha, I add that to theta 1. Daar's theta 1. So as ek dit by 104,04 grade gaan tel, dan kry ek vir alpha, en alpha is dan gelyk aan 3, 4, 3, 5, 1. 153,43 degrees is the angle side of alpha. Goed, dan ons laaste enetjie wat ons gaan doen. Hierdie sketsie. Let's look at 2y minus 3x equals 4. Daai oukie, and the question over there is determine alpha. Kom ons gaan kyk hier na die hoek alpha. Goed, wanneer ons hier 'n horisontaal intrek, ons trek hom daar, ewerwydig aan die x-as in, dan sien ons dat hier 'n 90 grade hoek vorm, en daai stukkie, daar, is die inklinasiehoek van hierdie lynstuk. Only that piece, let's name it theta. Only that piece, the inclination angle, if you draw a horizontal over there, then you'll see
remember, a horizontal is a line that's parallel to the x-axis. So wanneer ons die horisontaal daar gaan inteken en ons moet die hoek alfa bepaal, dan sien ons dat hierdie nuwe horisontaal het hier 'n 90 grade hoekie gemaak en dan plus daai stukkie van die inklinasiehoek maak vir alfa. So now I'm going to determine the inclination of that straight line. To do that, I'm going to write this equation in its standard form. So ek gaan hom eers in standaard vorm skryf. X oorvat word by 'n positief. And I'm going to divide with 2 each and every term. Of course, what I do on the one side, I must do on the other side as well. So now I've got the gradient. Daar's my gradient. So ek weet dat die tan van my inklinasie theta gaan gelyk wees aan 1,5. So when I determine my inclination angle now of 3 on 2, theta is going to be 56,11 degrees. How do I do that? Sit jou sakrekenaar in reverse mode en kry die inverse van tan 3 op 2. Okay. So now that's 56,11 degrees. That's the value of theta. So wat moet ek doen om alfa te kry? Ek moet 'n 90 grade daar gaan bytel en wanneer ek 'n 90 grade daar bytel, dan kry ek 146,11 grade and that's the value of alpha that's being asked. Graad 11, kom ons gaan oefen daai lekker en dan sien juffrou julle volgende keer weer vir nog analitiese meetkunde. Goeienaand.